Amen. It's time to hear God's words. Let's open our Bibles in the book of Deuteronomy. Deuteronomy. Amen. Are you there? Let's open it up in Deuteronomy chapter 6. Let's read verse number 1 down to verse number 5. I know nganong naata karon dinhi because of God's word, God's message. Amen. We are all here for a fellowship with the Holy Spirit, with God's word, and with God's people. Tanawa na imong katapad, God's people na. Dili na your enemy. Luwas ba yan ang imong katapad? Na, tanawa na dagwayan na. Bisan pa nga, wa pa kahimo kriminal, suspik na, pero luwas na yan na. Sige, tanawa ng katapad nimo, bisan anak pa na nimo. Giluwas na pinaagi sa grasya sa Ginoo. Tanawa na. O ba sa inyo, di magtinanawan na eh. Oh. Ayaw anak tanaw Jerickson, kay murag ang tanan mo kay Angel, murag imo na pakaslan ha. Amen. So tanaway mo katapad, giluwas na sa Ginoo. Gikamatsa na sa Dios. Bisag pag sa imong tan-aw dautan kay nagnawong, pero murag nanalamin. Amen. We should be caring about our brothers and sisters. God loves them. Bisan pa nga sa tanaw nato lisod kay higugmao ning tawhana ni bayhana ni. Pero kay tungod kay anak po na sila sa Ginoo, we must love them even they were unlovely. Amen. God loves you, my friends. Let's stand. Amen. Let's open our Bibles. Let's read this from verse number 1 down to verse number 5. We have a very simple message this morning about God's instructions. Okay? Ato ang dungan-dunganan sa pagbasa from verse 1 down to verse number 5. Are you there? Deuteronomy chapter 6, verse number 1 down to verse number 5. Ready? Read. Now these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy son and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. The setting of the story is this. This is the last speech of Moses towards the children of Israel, because they were ready now to possess the land. Amen. They were there in the wilderness, and they stayed for 40 years because of doubt, because of unbelief, because of fear. And many had died. Daga na nga mga ilahang makaubanan na nga matay because 40 years naman ang nilabay. Kaya kaso na ay concerned si Moses, and the Lord reminded him about God's command. And as we read verse number 1 down to verse number 5, is Moses' reminders to the people of Israel when and if they will enter the Canaan land, the promised land of God, these things they would do. Na mga bagay-bagay nga kinahanglan nilang himuon, and if they possess the Lord's will. Are you with me? And we have something to learn this morning about
sa mga tudlo ni Moses, sa mga reminders ni Moses, para sa mga katawhan sa Ginoo, and og nasayod ko igsuon nga kinahanglan pud nato ni. I do believe igsuon naa karon dinhi because you choose to follow the Lord's will in your life. Nakadinhi kay gipili nimo nga sundon o himuon ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Mao nang nangalagad gyud ka sa Ginoo. And from this book, Deuteronomy chapter 6 verse number 1 down to verse number 25, dili mo sulod, di lang kita sulod sa kaning chapter, because we have three things to see. Some reminders of God's word when we are in the will of the Lord. I entitled this message this morning, Possessing the Lord's Will. Possessing the Lord's Will. Tagsa-tagsa nato, nasayod ta sa kabubuton sa Ginoo. Kung maingon ka nga, wala ako kasabot, wala ako kabalo sa kabubuton sa Ginoo sa kinabuhi, mali ka igsuon. Ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, nahibawan na nimo. Unsa na? Ang pagpaminaw sa iyang pulong. Maodri, tagsa-tagsang pahina, every pages of this book are for everybody, and this is the will of the Lord in our lives. But as an illustration and as a picture, we must be knowing and looking on this chapter what are the reminders of the Lord when we are possessing His will. Let's pray. First, Father in heaven, we thank you, Lord, for the privilege of hearing your message. We thank you, Father, for this chance, Lord. We are here, Lord, ready, Lord, to hear your message. Father, thank you, Lord, for your presence, and we pray for the Holy Spirit to teach us, to give us understanding, Lord, to be with us and help us, Lord, to understand everything that we're going to hear. Oh, Father, please, I pray, use me in your way. Lord, make this message, oh God, yung may ma-impart na mo sa mong life. Oh God, I pray in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. As I told you, mga igsoon, this is the story of Moses' final messages to Israel before they enter the promised land. Kabulutan na nga story, right? Most of us knew the story. Ang promise sa Ginoo nga hatagan sila og land flows og daghang milk and honey. Buti pa sabot daghang panalangin anang lugar ang gihatag sa Ginoo giandam para nila. And Israel had spent 40 years in the wilderness. Why? Because they hear and they take heed to the wrong people. I'll say it again. Israelites stayed 40 years in the wilderness, wala nila gipossess ang promised land because they heard and they took heed, igsuon sa wrong people. Usahay, igsuon, nababagan ta sa panalangin sa Ginoo, nalisdan ta sa pagkabot sa panalangin sa Ginoo, tungod kay mali ang atong gipaminawang tao. Satan is using people also to convince us to doubt God's will in our lives. Naminaw ta na? Nagagamit po ang dautan ng mga tao aron babagan ta sa paggabot sa panalangin sa Ginoo para sa atong kinabuhi. May promisa na daan ang Ginoo nato, igsuon na andam na ang iyang promisa, andam na gyud kayo o kinahanglang kabuto na lang. Pero tungod sa doubt and tungod sa mga bagay-bagay nga ginahimo sa dautan aron mapandul ta igsoon di na nato makabot. But I hope and I pray this morning nga ma-remind ta that God has already prepared something good for us. Now we must only be heeding and listening to Him and to His words. Israel had spent 40 years in the wilderness. And the older generation had died because of unbelief. And a new generation was about to enter the land God promises to Abraham. Kung imong tanawon igsuon, katong mga older generation nga matay na, and all those older generation has unbelief
and doubt. Kung kato sila mga older generation, unsa kaha ang ilang natudlo sa mga new generation. So doubt gihapon ang lang nakitaan. New generation children saw the old generation's doubt and unbelief. That's why Moses is so concerned. Kay panahon na para musulod ba, and Moses reminded them of what they're going to do when they possess the land. Deuteronomy chapter 6 is a reminder or some instruction for the Israelites before possessing the land. And I found this story very interesting for us because God did something. God did promise to us blessings, but the problem is we doubt. We have a spirit of unbelief. That's why we cannot enjoy God's blessing because of doubt and unbelief. I hope and I pray so this morning ma-consider nimo need to do, taking heed to what is prepared for us this morning. A new generation was about to enter the land God promised to Abraham. Before they entered Canaan, Moses reminded them of God's law and how they must live in the land. Firstly, have you experienced, naka-experience na bang ka nga somebody gives you something good? Somebody gives you something good nga present, nga regalo, either Bible or anything, ganahan ka mo gamit, and you enjoyed using that present, regalo nga gihatag sa imo pero somehow, some way, nalimtan na nimo ang naghatag, kaya na-enjoy na nimo og gamit ang something nga gihatag sa imo? Naminaw ba ka? Kinsa naka-experience ana nga may nihatag sa imo og usa ka bagay nga ganahan kay kamo gamit, tapos taud-taud nalimtan na nimo ang naghatag? Somebody gave me kanang relo, gold-plated, dako kaayo. Nagamit lang ako thrice. Katulo lang. Nagibalad na ako sa box. Kay bugat. Dako man kaayo. Kung nakakita mo ito, dako kaayo, giyatan mo ka juju. Kamo ka weights. Bugat man. Naay time, nakita mi sa naghatag. Ingon siya nako, nagihatag ba ya to? Itong atong anniversary, itong 10th year anniversary na to sa church, tagaan nyo yung grilo. Kalimutan ko sa brand, basta medyo mahalon siya. Pero tungkol kay nabutang sa box na tago na sa asa, naglain ang iyahang forma. Pero okay, gihapon siya. Garo jojo. Unya, katong nakita mi sa naghatag sa ako, unya nagipangita niya sa ako. Pastor, musta man tong rilo nga gihatan ako sa imuha? Rilo? Naulaw ko. Sa'yo rilo, brad? Uy. Ano mo gamita? Sorry, dahil lang ako sa isipon. Sa kadaghan ako nadawatan nga dili rilo, mga gamit, makalimot man ka, oh, right? Ako lang ba? Pero mali na ako to kay naingon ko nga, regalo. Igsuon, dito pala nakita na ko yung mata nagsiga. O yan, naka-feel ko ganang awkward ba? Lo, so kuno na, bitaw no? Hain naman ako nabutang? Nangutahan na siya nga, nindot, pastor? Yung ko, nindot. So kasing-kasing, guilty kayo kung wala o gamita, kay bukat kayo. Dako kayag naong. Tabi ko, Brad, sorry kayo ha, kay wala na ako magamit kayo. Pero nagpasalamat yung kitagaan mo ko ato, daghan ako rilo. Isa sa mga weakness, rilo man. Rilo nga, late kanunay. Unya,
Pag uli na ako sa balay, igsoon, grabe ang akong kasing-kasing ba, wa na ako malimtan ng iyang mga pulong. Ingon siya, Pastor, kumusta man ang itong regalo nga gihatag sa imuha nga rilo? Okay ba to? Nya, miingon ko nga, rilo? Wa, mahawa sa una-una, nalagot isang kaugalingon. Pagkawa, gini mo po ang rilo eh. See, unsay bation sa taong mihatag kanimog something good para sa iya to make you nga malipay pod, but you failed nga malipay para sa bagay. Di ba ma-frustrate ang naghatag sa imo? Amen? Hello? Sadly, many people do the same thing with God. Sadly, many people do the same thing with God. Paminaw aning. God blesses us with life, family, provision, opportunities, but instead of loving God more, we slowly forget Him. Amen. Nakalimutan nga gipanalangin ta sa Ginoo sa family, sa possessions, provisions, opportunity, ug daghan pang mga panalangin, but somehow mga igsoon, we forget the giver. This is exactly what Moses warned Israel about in Deuteronomy chapter number 6. God promised them a wonderful land, a land filled with milk and honey, pero nag-doubt ang mga Israelites. That's why they stayed 40 years more in the wilderness. But Deuteronomy 6, di ba, wala kasunod si Moses sa promised land, but he gave a warning to them and as you possess this land, there are some reminders. Listen to me. Nakita na ko nga something great ug truth. Wala tulog-tulog ay sige magstorya diha. This is good. Paminaw ani. Moses knew something very important in yang gina-express in Deuteronomy 6. May gingon si Moses o nasayo siya kaning iyang ingon importante kay ni in Deuteronomy 6 na kinahanglan maminaw ang mga Israelites. Paminaw. The greatest danger was not the enemies in Canaan. It was the possibility that Israel might forget God after they were blessed. Do you get the point? Ang pinakagrabe nga kahadlukan, dili ang mga kalaban sulod sa Kanaan. Nga nahadlok sila, nga giants daw, mga lahi ni anak. It was not really the problem or the danger there. The problem is when they will possess the land, they were quick to forget God. Kay karon pa lang gani ang mga older generation na ngamatay na, wala na, nga mga new generation na nabilin, and this new generation saw how their parents lived in doubt and unbelief in the Lord, and this new generation knew and learned also to doubt. That's the burden of Moses ba? Muna yang burden ba nga kung kaning mga Israelites when they possess the land, they'll be quick to enter and possess it, and they will be quick also to forget the one who gave them the land. The greatest danger was not the enemies in Canaan. It was the possibility that Israel might forget God after they were blessed. Therefore, Moses taught them how to possess and continue in the will of the Lord. Muna gitudloan ni Moses, nagaan ni Moses og mga instructions how to possess the land. And that Moses reminded them who it was and who it is who gives them the land. Muna sa kinabuhi pareho ba? Sa kinabuhing Kristohanon, dili man ang delikado katong mga problema nga ato ang maatubang. Namina mo? Sa kinabuhing Kristohanon, dili ang mga problema, mga kalisod,
ang magiging dako nga problema. Ang problema nga dako mga igsoon, posible nga kung panalanginan ka sa Dios, makalimot ka na sa iya. Maunay posible gyud. Kaya ang Ginoo naghatag ng magpromisa, I will never leave thee nor forsake thee. If God be for us, who can be against us? The very problem of every Christian in their Christian lives is not the problem that they're going to face. It is how they will respond to the blessings of God. I hope nakasabot ng tanan. I have 3 things for you this morning. 3 things to learn in the story. In one chapter lang, there's 3 things. Number 1, verse number 1 down to verse number 5. Let's read this together. Now, ako lang. Verse 1 down to verse number 5. Okay ba ta? Please, I want you to listen and take this message because this is very important. Importante kayo ni kay tinuray gyud sa kuwang pagkakristohanon, dako magig kong kristohanon igsuon. I found nga ang problema dili ang mga pagsulay nga akong ginatubang, kundi ang pagkalimot sa Dios. Bisan kristohanon ka, malimot ka sa Dios. Nga maoy imong saligan, maoy imong protektor, maoy imong tanan. Kay mahulog ta sa panahon igsuon nga atong kaugalingon gihapon atong kinasaligan. And this is the thing that Moses saw. Verse number 1, verse number 1 down to verse number 5, morning number 1 na to. And Moses, now these are the commandments, the statutes, and the judgments. See that? The commandment, the statutes, and the judgments are gibalik-balik yun ni Moses, which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land. What? That ye might do them where? In the land whither ye go to possess it. Mauni inyong himuon ang sugo, ang mga promisa sa Ginoo, mauni inyong himuon sa lugar nga inyong sudlon. Verse 2, that thou mightest fear the Lord thy God, and to keep all the statutes and his commandments which I command thee, thou and thy son and thy son's son, all the days of thy life. See that? All the days of thy life in the promised land. Number 1, I give this. Number 1, mga igsoon, 3 things to learn. Possessing the Lord's will. When possessing the Lord's will, number 1, when entering the Lord's will, take God's word. Take God's word. When you possess the Lord's will, when you possess Canaan, when you possess the promised land, we need to take God's word. Moses was reminding them that when you possess the land that was promised to Abraham, promised to Moses, and promised to God's people, when possessing the Lord's will in our life, we must be taking God's word. Dadon nato ang pulong sa Dios. Nahadlok si Moses nga ang mga katawan sa Israelites nga musulod sa gi-promise sa Ginoo pero mubiya sa mga pulong sa Dios. O igsoon, verse 1, nabutan nito, do them in the land. Verse number 2, to keep all his statutes and his commandments which I command thee. Verse number 3, observe to do it, that it may be well with thee. Verse number 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Grabe, no? They were in the wilderness because, what? Of fear and unbelief. And the old generation had died, and this new generation saw how the old generation lived in unbelief and doubt and fear. So, ang concern ni Moses is the new generation, kung musulod sila sa promised land, bit igsoon ang example sa old generations. O kung concern ni Moses, kung mupossess sila, mukuha sila, mudawat sila sa promise sa Ginoo, nahadlok si Moses nga ang kaning mga tao nga ni makalimot sa Diyos. That's why the Lord is telling us today, we know all
Tanan-tanan sayod sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. And if we will enter into the Lord's will sa atong life, we must be taking also His word. Na ako'y mapa diri. Asa na to akong gi-print? Unsay purpose sa mapa? Amen. Ako'y mapa sa Lagaw. Barangay Lagaw. Na diri ang Royeca, La Suerte, Rosewood, Future, Generals Ayala Mall, General Santos, Robinson's Place, Karaan din na diri NFA makita. Then naa diri mga SM, ang SM naa. That's the purpose of the map. Right? Para tultulan ka kung wa ka katuod. Kisa ganahan mo gamit og GPS. Tuni adto mig Bukidnon, uban ng family, wala mo katultol asa nang Quezon, Bukidnon, Malay-Balay. So nagsalig mi sa GPS. Ang GPS nagtultol ka namo para kami makaabot sa Bukidnon, Quezon, via Buda. Bukidnon, Davao Road. So gitultulan mi padulong sa Bukidnon. Imagine mga igsoon, imagine traveling to a place you have never been before. If you ignore the GPS or map, you will become lost. Amen? Kung kumuadto ko sa usa ka lugar nya wa pa ka kaadto bago para sa imuha, kung di mo gamiton ang mapa, basig masaag ka. Amen. Paminaw ani, without the Bible, we guess, we wonder, and somehow we make wrong decisions. This Bible is our map. This Bible is our GPS. We are in the Lord's will, I know. Tanan-tana sa kabubuton sa Ginoo. But how come when we come to the will of God, we forsook God's word? Paano igsuon kung kwaon nimo at tuon nimo, i-embrace nimo ang kabubuton sa Ginoo sa imong life, pero di nimo ni kuhaon? You will be lost. You will make wrong decisions. And you will always wonder. Wonder why, wonder why. God's word is our spiritual direction. Amen. Without the Bible, we guess, we wonder, we make wrong decisions. Listen to this point. Ibutang sa screen. If we want to reach God's destination for our life, amin na ba ta? Itulog-tulog. If we want to reach God's destination for our life, we must follow God's directions. Igsoon, gusto mo kanimo nga sundon ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gusto mo kanimo nga masunod ang will sa Ginoo sa imong kinabuhi. Daghan mga Kristohano mingon, I want to follow the Lord's will, but they forsook God's word. Paano ka matultulan? Paano ka madirektahan kung dili mo ni dadoon, dili mo ni gamiton? Igsoon, wala na yung manual sa usa ka Kristohano na kinabuhi, ang Biblia lang. But the problem of the Christians today, they want to follow the will of God, but they're not willing to take this word. They want to be saved. They want to be secured of their salvation. They want to have assurance, but they are failing to follow the book. And how can we say we are in the Lord's will if we do not love God's words? Gusto natin sundon ng Ginoo every day in our life, but we fail to pray and we fail to read God's word. This is our map, our directions. And if we want to reach God's destination for our life, and we must follow God's instructions. Maunang concern ni Moses, nasayod siya ang mga younger generation saw how the older generation lived. Ang iyang concern, i-remind niya ang mga katawan, hey, if you want to possess, if you want to possess the land, take God's word.
Igsoon dili mo di pasabot nga naa na ka sa kabubuton sa Ginoo, di mo na ni kinahanglan. Dagan mangingon, I am now in the will of God. Naana ko sa kabubuton sa Ginoo, pero ang problema, wala man mo nigi gamit. And how can you say, and how will you say, you are in the will of God if you fail to do this thing? So mana, Brad, baliw ko sa TV, Brad, kay ang iyahang Brad, ang microphone ninyo, Brad, sa PC. Sa PC tanggala, microphone sa PC tanggala. Microphone sa PC tanggala, padulong sa inyong ang audio sa PC tanggalon. Padulong sa palunga. Ay na lang mag-TV. Kung sa mukod to sa yawaan Palungan TV please. Pas please. Ang TV palungon. Gipalong pati mic. Ang TV palungon. I-check, Brad, ang katong sa PC nga padulong sa or may problema mo sa HDMI. Pasensya. Naugtas na po ninyong pastor. Kamot bulon ko ning media. Paminaw ani asa na ta? Usahay ang yawa mo fight gud no? Kana ma-remind na good ka sa imong dapat himuon madunggan. Ang yawa mo enter gyud. Kay dili baya buti pasabot mag-ingon ka sa imong kaugalingon nga naa ka sa kabubuton sa Ginoo nya kabalo ka sa imong kaugalingon nga wala ka sa iyahang pulong. Dili ginengon nga permanente na nagasimba naa ka sa pulong. Dili ginengon nagasuwin ka na anak kasayahang pulong. Dili mo di pasabot nga sige nakagsuwin sige nakawanuban sa simbahan sa mga ministry, pero pwede po baya makalimot ka sa iyahang pulong. Dili mo di pasabot nga nagauban-uban na kag ministry na anak ka sa kabubuton sa Ginoo. Kaya ang kabubuton sa Ginoo will always remind you that if you are in the will of God, you will take God's word seriously. Dili pwede igsuon imuhang iseparar ang kabubuton sa Ginoo ug iyahang pulong. Dili pwede nga iseparar ba? Ipalayo ang kabubuton sa Ginoo sa Bible. It must go together. If you know that if you are in the will of God, then you will always have His word in your life. And Moses was reminding the people, hey, if you want to possess it, if you will possess the land, please take the word of God, His statutes, His promises, and His commandments. Take it with you. Kaya nahadlok si Moses nga these people will, if they will receive the promises of God, they will forsake God even in the will of the land. Even kanang ang mapa igsoon is giving us directions where to go. And balik ko na ako igsoon, ayaw hunaang naanak ka sa kabubuton sa Ginoo, okay na. Pero kung wala ka sa iyang pulong, dili ka nagapabilin sa iyang pulong, igsoon dili na kabubuton sa Ginoo. Kaya ang kabubuton sa Ginoo, na kung naa ka sa iyang kabubuton, naagihapon sa imo ang iyang pulong. Pamin ano yung mga kamutuuran? Truths. O ba, iyo na, basi okay na. Kamugyod. Number 1, something true to have. We cannot follow the will of God if we neglect the word of God. We cannot follow the will of God if we neglect the word of God. Dili nimo masunod-sunod ang kabubuton sa Ginoo
kung imuhang wag tangon, ibaliwala, walaon ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tinuod dili. Kayo basi nakalimot ka na, dili buti pasabot nga nagasimba na ka, nagahimo na sa kabubuton sa Ginoo, pero igsuon wala ka na sa iyahang pulong. You can never do that. O dili ka kabubuton sa Ginoo nga mubiya ka sa iyahang pulong. That's why importante kaayo ang Bible readings in mga life. Taking God's word with you every day in your life. This is our partner. This is our what? Our shield, our armor. This word of God, the word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. Wherewith thou shalt a young man cleanse his way by taking heed thereto, according to thy word, mga igsoon. Walay good success without the word of God. O igsoon, ang pulong sa Ginoo mo oy atong mapas ng kinabuhi. Number 2, mga igsoon, something true to listen. We cannot walk in the will of God if we ignore the word of God. We cannot walk in the will of God if we ignore the word of God. Dili ka pwede kalakaw diya sa kabubuton sa Ginoo kung imong i-ignore lang ang pulong sa Ginoo. Taga Domingo lang ako na kinahanglan. No, every day, every hour, every minute, you need God's word. How can you walk in the will of God if you ignore God's word? Isa pa, God's destination for our lives will always be reached by following God's direction. God's destination for our lives will always be reached by following God's directions. Amen. Ang kabubuton sa Ginoo nga maadtuan nato sa kinabuhi will always reach by following His words. Asa man kadadon sa Ginoo sa imong kinabuhi igsuon, di na to makabuto kung wala ning pulong sa Ginoo. Are you with me this morning? Moses was reminding the people, hey, if you will possess the land, take God's word. The will of God is never discovered apart from the word of God. Dili nimo madiskubrihan ang kabubuton sa Ginoo gawas sa pulong sa Dios. Tinuod o dili? Namina mo yung people, pamina mo. Sige magsunod-sunod diya. Amen. Mga batanon ba karon? Abi nyo ang pagsimba maunay kabubuton sa Ginoo. Dili kaya pwede ba kamo adtog eskwelahan? Kada buntag nya dili ka na mo take kong exam? Eskwela lang ko, di ko gusto mag-exam. Pwede ba na? Amen. O ba sa inyo, di mo adtog eskwelahan kung walay baon? Amen. You cannot finish your studies without taking exams, without taking instructions, without learning. And same in the Christian life. If you want to be there in the destination where God wants you to be at, listen, take God's word. Ug abi ninyo, ang pagsimba tama na, ang pag-ampo tama na, ang pag-adto sa ministry tama na. Listen to me, that is not what God wants for your life. God wants you, mga igsoon, in His will, in His word at the same time. Kaya problema na ito igsoon, dili mahimong problema ang mga kalisod, ang mga kalaban, dili na mahimong problema. Ang mahimong problema kung tuwa na ka sa kabubuton sa Ginoo, malimot ka na sa iyahang pulong. How can you fight in a battle without an armor? How will you fight in the battle without a sword and a shield? Take the full armor of God in every battle. So in possessing the Lord's will, take God's word. Amen? Kung musunod kung gusto nato nga musunod sa kabubuton sa Ginoo, dadoon gyud nato pirmi ang pulong sa Dios. Basa kanunay sa pulong sa Dios kay maunay ang atong kahayag sa mga dalan nga atong sundon, atong tahakon, atong lakwon. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay ba ta? Ikaduha, possessing the Lord's will
in possessing the Lord's will, take God's word. Ikaduha mga igsoon, verse number 6 down to verse number 8, mga igsoon unsa na. Let's read this. Deuteronomy 6 verse 6 hanggang to verse number 9, and these words which I command thee this day shall be in what? Thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them in the post of thine house and on thy gates. Di lang iso when we enter the Lord's will, take God's word, but also mga igsoon, when living in the will of God or when living in God's will, make known God's word. Make known God's word. Di lang taking it with you, reading this book, but also knowing the word of God in your life. Kaya sa ato, mabasa lang ang pulong sa Ginoo, okay na. That is not what knowing. Knowing is this. I have Psalms 119, 105. What is 119, 105 of Psalms? Ang gingon ganiha, thy word is a lamp. What is a lamp? What's the purpose of the lamp? Giving light. And what's the purpose of the lamp? Giving light. Where? Asa magamit ang lamp? Sa mga paths nga imuhang pagalakon. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When you are in the will of God, if you are now in the will of God, make known God's word. If you are in the will of God now, dapat nasayod yun ka unsay mga pulong sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Na mao day niyang gusto sa Ginoo, mao niyang akong himuon. Igsoon namin ka? Lahi nga storya nga naanak ka sa kabuton sa Ginoo pero wala ka kasabot sa iyahang pulong. Make known God's word. Ang uban sa ato, simba lang ko, kay ang pastor na ang magwali sa ako, aron makasabot ko, okay man na, pero lamig pa mga landungan, igsoon, nga sa imong balay, you are knowing the word of God. Nakakay-devotion ba? Kung nasayod ka na nga naga-ministry na ka, naga-tithes na ka, naga-sacrifice ka na para sa Ginoo, naga-uban-uban na kag soul winning, and you are doing much in the Lord, mga igsoon, you have to know God's word. Make known God's word. Paminaw ani, you can never share to other people what you do not know. Am I right? Dili man ka makashare sa ubang tao sa bagay-bagay nga wa nimo matun-an. Paano ka makashare sa ubang mga tao, day? Paano ka makashare sa ubang tao sa bagay-bagay nga wa ka kasabot? Be, pangutan-on ta ka, day. Inday mong pangalan? Dili. Banisa, no? Ban. Ay, lisod ng ban. Na-van itong namatay sa natulog lang, no? Pag umangko nila Jeneline ni Iris, please pray for them. Dito ikaw. Paminawan ni. Makasulti ka ba? Makashare ka ba sa amo? Unsay purpose nimo sa kinabuhi? Wala daw. Vanessa, pwede ba ka makashare? Unsay tinuod nga gugma? Vanessa, pwede ba ka makashare? Paano mi makabaton o paano magdisiplina sa among mga anak? Nga naman? Ha? Pastor, dalaga mo na. Pastor, bata pa man na. Right? Right? How can this woman tell us about raising
a family, di man sa pamilyada. Og bata man siya para makahatag sa ato og advice sa kinabuhi. Og bata pa siya para makahatag sa ato og advice, may tungod sa gugma, kay daghan pa di kaunong daghang uyab. Maagihan, og bugas, og asin, og bitsin. Are you with me? Pero the more we are in the Word of God, we can say what is the Word of God. Kung wala ka sa pulong sa Ginoo, nagapabilin sa pulong sa Ginoo, nagabasa sa pulong sa Ginoo, o nag-study sa pulong sa Ginoo, you cannot share these words here if you do not know. Kung ang imong papa may isa sa imong may tungkol sa kinabuhi, maminaw ka dapat yun naman, mas nasahi siya ka, may experiensyado siya. Mga batalon karon gimutudluan. New generation na karon pa. Kanang imong mga paagi panahon pa ni kupong-kupong. Sa among time sa una dayan kag April, pirti na gid ka gwapo sa inyo karon. Gwapa na gid kay mo karon. Sa among mga time sa inyong edad, baw. Di pa kabalo mo maminok. Di pa kabulo mangilay. Ligo lang na balaan. Walay sabon-sabon. Ahaw. Ligo mo na gisurihan, wala may labot ng sabon-sabon pa. Dagan mga batanon karon, di na uminom sa mga papa. Bata-bata pa sa injo. Kabalo na mo sa inyong kinabuhi. Amen? Ikaw, Kyle, paminaw ka sa mong papa. Are you with me? We can only teach somebody sa mga bagay nga kita kabalo. Pwede ko maminaw kang kay Rhea may tungod sa mga injection. Kaya kapang inject man na siya. Amen? Kabalo ko. Makatuod yung kay Iris, nga paano mag-CPR. Kaya kita bang iyang pagumangkon, pinsan? Pagumangkon, itong matay, iyagi pag, ano pa? Kaya man ang trabaho. She can teach us how because that is her work. But the problem is in our life as a Christian, we cannot give what advices to some people about God's Word if we do not know this book. Ang uban mahilig kayo maghatag advice. Ang iban mahilig kayo maghatag advice na nasa gugma. Ay friend, dili buto ang akong parents kay Dudong. Tubag pud ang iyahang friend. Friend, ayaw pati si mong mama, papa. Kaya wala sila, kaila kay Dudong. Ikaw ang kaila kay Dudong. Di ba nakita mo, tagaan ka og bubot? Andam sa magsakripisyo kay naghatag sa bubot. Tagpila ang bubot, tao? Kaysa mga kinilo ang imong ginakaon sa inyong balay? Amen! Kisa ang atong nga mga kauban mahilig kay maghatag og sa advice, pero ang problema ang ilang gi-advise sa imo gihimo ba nila? Kung gugma lay isgutan, mama o papa nimo pangutan kay pila ka relasyon na ilang nasudlan. Relasyon sa kapitbahay, relasyon sa amigo, labis na relasyon sa asawa. Sa di mi kasabot gani. Nya karon masiling ka nga, you understand very well si Dudong kag si Inday. Apakunta ka microphone karon. Amen. And how can we share to other people the things that we do not know? We are in the will of God, yes indeed. We are in the will of God, yes, kamuluko na ka na sa kabubuto sa Ginoo. But if you are not knowing God's Word, and how can you be effective in your Christian life?
Sa atong pahambog po ta, sundalang ang kabubuton sa Ginoo. Pero ang problema, you are not making known God's word. Di man kanay ka katudlo sa imong isig katao, may tungod sa pulong sa Ginoo, may tungod kang Kristo. Hey, when you are now in the will of God, di lang taking His word, but also making known God's word. Ang imong katapat, wala pa nakabalo sa pulong sa Ginoo. Tudlo eh. Imong kapitbahay, wala pa nakabalo paano maluwas. Sugili. Imong kaugalingon, wala pa na sa na-mature sa mga kabubuton sa Ginoo. Tuni. Kaya ang pag-abot sa kabubuton sa Ginoo, di lang taking it, but also knowing and make known of it. I am talking, mga igsoon, seriously about this. Kaya daghang mga Kristohanon faithful sa church, pero dili faithful silang Bible. No wonder, igsoon, nga nagaduha-duha ka. Kung ay magwali, mahitunggo sa tithing, kalaban ka na. Kung may palabas sa YouTube nga dili na mag-tithe, uubog ka. Wala pa ganyan kahuman sa 1 John. Ug basa. 1 John na lang gid. Isa ka tuig pa mahuman. When living in God's will, make known God's word. A light, ang flashlight igsoon, overtime na gamay. Unsay, kusugas ang flashlight, uy, akong gi-charge ni. Unsa may purpose aning flashlight? Itago? O iiwag? O, bisan hayag to, igo gino. Ang purpose aning flashlight is what? To give light. The purpose of this flashlight is to give light and not to hide the light. It is to give light. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon para sa itong tanan is to give light. Not to hide the light, but to give the light. Muna, when we are in the Lord's will, Hibawi, make known God's word. Kung naanas mo ang kahayag, make everybody know about the word of God. Dili na imong itago, make known God's word. Di lang taking it with you, but also making others know about the word of God. The light of the world, mga igsoon, is to give light and not to hide it. We have to, share the light. Amen. Muna ang concern ni Moses sa mga Israelites, pag magsulod sila, they will forget the light. The point is, the Christian life is not only something we believe. Palihog, butang nindot kayo ni. The Christian life is not only something we believe, it is something people should see. Amen. The Christian life is not only something we believe. Kristohanon ko, kay mauna akong gitunan. Kristohanon ko, kay mauna ako nabasa. Kristohanon ko, kay mauna ako nahibaw. No! Christian life, it is something people should see. That we are saved people. We are Christian. We love God's word. Makita ba sa uban nga palangga nimo ang pulong sa Ginoo? Makita ba sa uban nga you love learning God's word? You like sharing God's word? Christian life is not all about knowing lang na or having lang ng pulong sa Ginoo, but it's something people should see that we are of God. Usahay ba kita dito mahibawan nga Kristohanon ta? Ay, Kristohanon daay ka? Bago pa nahibawan nga Kristohanon ka, di lang taking God's word, kundi make known God's word. Some truths. When we live God's will, our lives becomes the living testimonies of God's word. Amen? Amin na mo, oy, upasa nyo, dali na mo uli, amin na ni, importante ni. When we live in God's will, our lives become living testimonies of God's word. Kung ang uban mga tao, wala ka basa sa pulong sa Ginoo, let our life shines. Let them see God's word in this life. Una, if you are in God's will, di lang taking God's word with you, but also making known God's word.
The Word of God must first live in our hearts before it can reach our homes. Muna igsuon, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from him. Kung kita mga kisuhan, mga ginikanan, kung di na ito naitulo sa mga kanakan, how would they know? Before we can teach that word, it must be in our hearts. Children will not automatically learn God's truth. Someone must diligently teach them. Next. The loudest sermon people hear is not from this pulpit, but from the life we live. The loudest sermon people hear is not from this pulpit, but how we live. Amen. Titus 2:7 says, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, and sincerity. Number 3, last. Okay ba ta? Possessing the Lord's will. When you enters the Lord's will, take God's word. When you are now in the Lord's will, make known God's word. And lastly, igsoon. Verse number 10 down to verse number 22, mauni. When you are in the Lord's will, amen? When you are in the Lord's will, forget not the Lord. Forget not the Lord. When you are living in the Lord's will, when you are now in the Lord's will, forget not the Lord. Ano yung mensahe ni Moses? When you possess Canaan, ayaw kalimot sa naghatag sa Kanaan sa inyo. Verse 13, serve Him and shall swear by His name. Verse 14 to 15, ye shall not go after other gods, for He is a jealous God. Verse 16, do not tempt God. Verse 17, diligently keep the commandments of the Lord your God. Verse 18, and thou shalt do what which is right and good in the sight of the Lord. Verse number 20, down to verse number 24, mauni siya, tell the good news, the goodness of the Lord unto your sons. Verse 25, it will be our testimony. Oh, igsoon this morning, when you are in the Lord's will, forget not the Lord. Kinsa ganahan mo dawat og regalo? Kinsa ganahan mo dawat og bonus? Pero itong nakadawat lagi ka, nakalimot kag pagpasalamat. Kinsa sa inyo hadini mahilig kung makadawat siya og kanang something, ganahan siya maghatag sa thank you card. Amen? Thank you kaayo, maghatag thank you card. Nya, ang thank you card niya sa sulod, basahon mo, dag-as kaayo, murag, maalala mo kaya, so, salamat gid kaayo. Kay katong paghatag mo sakon sang bugas, katugid nga adlaw kag oras na ngayo ko sa Dios. Way kami itigang. Kung araman mo muhulang, kag paghatag mo sa akon, nakita ko kahayag sa imong mga likod. Nakita ko mga pakpak kag gihatag sa Dios sa imo. Nakita ko gid ang halo sa imong nga ulo. Nakita ko imong mga guya. Daw kahayag sa kalangitan. Salamat gid kaayo, friend. Pero friend, bugas lang imong gihatag. Wala kami sudan. Friend, tani, dati makita mo man, nga ang bugas hindi kompleto pag huway sudan. Joke lang, wala na, di lang sulat. Paminaw, kanang time nga makabaton tag panalangin, kisa ba naghahatag tag thank you card? Sa school dati,
Nga tuduan mi paano maghimo og mga cards para sa mga parents. Maghatag mo og thank you cards sa imong parents kung birthday nila, birthday card, Valentine card, credit card. Di ba? Hello? You know what? The Lord gives us many things. But the question is, do we thank Him? Do we thank Him? Ganihang buntag, napasalamat ba ka, nga buhi ka pa? Ganihang buntag, napasalamat ba ka, naka-harvest kag muta? Ganihang buntag, nagpasalamat ba ka sa Ginoo kay makabakod ka pa? Ganihang buntag, napasalamat ba ka sa Ginoo kay lami imo pamatsyag? Imagine receiving a beautiful gift from someone. You enjoy the gift every day, but never thank the person who gave it. That would be so disrespectful, right? Nga ga-enjoy ka sa iya gihatag, pero why ka nagpasalamat? Yet many people enjoy God's blessings, God's provisions, God's protection, but they forget the God who gave them all those things. My point is this. The point, never enjoy the blessings of God while forgetting the God who blessed you. Ingon ni Moses, pasalamatin nyo man ay ang Diyos kay siya ang naghatag sa inyo sang kana nga lugar para sa inyo. Nahadlok siya nga kung kana nga mga younger generation of Israel mosulod sa Kanaan, malimta nila ang naghatag kay ilang na anda nakitaan nga mga older generation, why nakapasalamat sa Diyos? Something truth to hear. The greatest tragedy, please, the greatest tragedy of blessings is forgetting the God who blessed us. Ang dakong trahedya sa mga panalangin, mao ang paglimot sa Diyos nga naghatag sa panalangin. Next, go po ni, next line. Never forget the God who blessed you, because the moment we forget the giver, we begin to worship the gift. Tinood no? Never forget the God who blessed you, because the moment we forget the blesser, we will now worship the gift. Kung kitagaan ka nagdakong panalangin, nga ka kapasalamat, gina-enjoy mo na ang panalangin, taod-taod ang panalangin na ang imong nahimong Diyos. And you worship the gift more than the giver. Many people remember God in their troubles but forget Him in their triumphs. The greatest danger of prosperity is spiritual forgetfulness. Psalms 103 verse 2. Psalms 103 verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So those are the three things. Human ako. Possessing the Lord's will. When you are entering, take God's word. When you want mga igsoon to be in His will, make known His word. And when you are in the Lord's will, forget not the Lord. Uban sa ato din naasa na ministry nga Bible study. Uban sa ato din naasa ministry of winning souls. Ang uban sa ato din nasa Bible school. Ang uban sa ato, daw halos anan yang kinabuhi-ari na sa simbahan, nagapangalagad sa Ginoo. Salamat ko sa Ginoo, ana. Pero ayaw tuguti nga usa ka adlaw, kalimtan nimo ang nagbutang sa imo sa buluhaton sa Ginoo. I'll read this some truths and I'll be done. Itong success, Brad. Success is not entering the promised land. Success is entering the promised land
and still loving God with all your heart. Something good, right? Success in our Christian life is not about being in the Lord's will. But somehow, success is knowing that you are in the Lord's will and still loving God more. More and more and more about Him every day. Lami pa malandungan igsoon nga nasayod ka na anak ka sa kabubuton sa Dios, pero hangtod karon wa nagabag-o ang imong pagpalangga sa Dios. We may not yet be everything God wants us to be, but we must continually keep ourselves in the statutes of the Lord and pursue His will daily. We need to wrap up everything. Take God's word with you, teach God's word around you, and never forget the God who bless you. Nakita na ako tanan dili interesado sa mensahe ko ng buntaga. Nakita na ako, some are bothered. Some want to go home na. Pero kamo nga naa din hinaminaw sa kuha paminaw ani, in the will of God, take God's word with you. Teach God's word around you. And never forget the God who bless you. Padulong ta sa Kanaan, sa promised land. The blessing sa Ginoo. Take God's word. Make known God's word. Forget not the Lord.